So pauwi na kami, galing kami ng Pure Gold, nag-grocery lang kasi pambaon lang bukas sa school. Daming tao sa Pure Gold. Pauwi na kami guys. So tanghali na. Oras na ba? Mag-alauna na pala. Sama ko si Mia, si Inchong. Sige, bye-bye. Samba, Yakult na lang, baby. Sige, kuha ka na. One lang. Oh, hawa mo, pindot. Hawa-hawa. Oh. Come. Good. Oh, yeah, dito. Oh. Kaya. Ulam din. Mia, nakuha ka ng baon mo. Sabon, may sabon na ba dyan? Daon na meron pa dun ah. Yaya.